Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Faya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil kitabil karim, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Masyiral muslimin, jamaat masjid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah kali ini, khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan para jamaah sebagai umumnya agar senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya serta menjauhi larangannya. Ketahuilah wahai saudaraku bahwa larangan Allah Subhanahu wa taala itu ada beberapa macam, di antaranya adalah perbuatan dosa. Dalil-dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah menunjukkan bahwa dosa yang kita lakukan terbagi menjadi dua, dosa besar atau kabair dan dosa kecil atau as-shaghair. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, in tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa besar yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu atau dosa-dosa kecilmu dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia atau surga. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, alladzina yajtanibuna kabairal itsmi wal fawahisha illal mama inna rabbaka wasi'ul maghfirah, yaitu orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunannya. Begitupun dalil-dalil di dalam As-Sunnah pun menunjukkan adanya pembagian dosa besar dan dosa kecil. Nabi SAW bersabda, as-salatu khamsu wal jama'atu ilal jama'ati kaffaratun lima bainahunna ma lam tukshal kabair. Salat 5 waktu dan salat Jumat ke salat Jumat selanjutnya menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya selama tidak melakukan dosa besar. Di antara kaidah untuk membedakan dosa besar dan dosa kecil adalah yang pertama, dosa besar adalah yang disebutkan sebagai dosa besar oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan, kullu dhanbin utliku alaihi binassi katab au sunnatan au ijma' annahu kabiratun au azimun. Dosa besar adalah dosa yang dimutlakkan oleh nas Al-Quran dan As-Sunnah atau ijma' sebagai dosa besar. Kedua, dosa besar adalah setiap dosa yang diancam dengan neraka atau mendapatkan murka, laknat atau azab, sebagaimana perkataan Ibnu Abbas rahimahullah ketika menafsirkan Quran surat An-Nisa ayat 31. Al-kabiratu kullu dhanbin khatamahullahu binar au ghadabin au la'natin au adzabin. Dosa besar adalah yang Allah tutup dengan ancaman neraka atau kemurkaan atau laknat ataupun azab. Ketiga,
Dosa besar adalah yang terdapat hukuman khusus, tidak sekedar dilarang atau diharamkan. Semisal disebutkan dalam dalil, barang siapa yang melakukan ini maka ia bukan mukmin atau bukan bagian dari kami. Syekh Muhammad bin Ibrahim memberikan penjelasan yang ringkas mengenai dosa besar, yaitu ma tu'adu alaihi bi ghadabin aw la'natin aw rataba alaihi iqabin fid dunya aw adabi fil akhirah. Dosa besar adalah dosa yang diancam dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala atau laknat darinya, atau digandengkan dengan suatu hukuman di dunia atau dengan suatu adab di akhirat. Ma'asyiral muslimin, jamaah masjid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah mengetahui ancaman serta akibat yang akan kita peroleh ketika melakukan dosa besar, tentu saja seorang muslim yang berakal dan beriman akan berusaha menjauhkan dirinya dari terjatuh ke dalamnya. Sayangnya ada beberapa amalan yang seringkali masih dilakukan oleh seorang mukmin dan ternyata tanpa ia ketahui hal tersebut merupakan salah satu dosa besar yang tidak akan Allah Subhanahu wa taala ampuni kecuali dengan bertaubat kepadanya. Di antaranya adalah yang pertama, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah, baik itu dengan meyakini bahwa ada yang bisa memberikan manfaat ataupun menghindarkan diri kita dari keburukan selain Allah Subhanahu wa taala, atau dengan keyakinan yang semisalnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, innallaha la yughfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu barang siapa yang dikehendakinya. Kedua, bermuamalah dengan riba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qalahum sawaun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba, yang menyerahkan riba, mencatat riba, dan dua orang saksinya. Beliau mengatakan mereka semua itu sama dalam melakukan yang haram. Ketiga, durhaka kepada orang tua. An-Nawawi rahimahullah dalam Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim berkata, uququl walidain atau durhaka kepada orang tua adalah segala bentuk menyakiti orang tua. Para ulama juga mengatakan bahwa taat kepada orang tua itu wajib dalam segala hal selama bukan dalam kemaksiatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan bersabda, tidak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan balasannya bagi para pelakunya di dunia ini berikut dosa yang disimpan untuknya di akhirat daripada perbuatan melampaui batas kezaliman dan memutus silaturahim kepada kedua orang tua. Keempat, meninggalkan salat. Dari Buraidah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafara. Perjanjian yang mengikat antara kita dan mereka adalah salat, maka siapa yang meninggalkan salat sungguh ia telah kafir. Seorang tabi'in bernama Abdullah bin Syaqiq rahimakumullah berkata, kana ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mali tarkahu kufrun ghairas salat. Para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memandang kufur karena meninggalkan amal kecuali salat. Semoga Allah Ta'ala melindungi diri kita dari terjerumus ke dalam perbuatan dosa besar, baik yang kita sadari maupun tidak kita sadari, serta menjadikan diri kita salah satu hamba yang selalu takut akan pedihnya adab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahu li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzambi wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalati wassalamu ala Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa ahlihi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم واعلموا أن الله أمركم بالأمر والعظيم أمركم بالصلاة والسلام وعلى نبيه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف والمختلفة الشدائد المحان ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا عذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله الأكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم
أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لكم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساك ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدنوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.
Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.